अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूज़ तो सभी सुन रहे होंगे कि जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है या जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बचा लिया गया है। ये भी बताया गया होगा कि कम लोगों का नुकसान हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये सारी न्यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात डेली देखते हैं। कभी बसों से उतार कर बलूचिस्तान में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, उनके बाकायदा शनाख्ती कार्ड देखे जाते हैं। जिनका पंजाब से ताल्लुक़ होता है या जिनका सर्विस से कोई ताल्लुक़ होता है तो उन लोगों को मार दिया जाता है। या फिर आज हमने देखा कि ट्रेन में किस तरह से लोगों को हाईजैक किया गया और उसके बाद पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान सबको अलग अलग किया गया और सर्विस के लोगों को भी अलग अलग किया गया और उसके बाद क्या सलूक किया गया। ये सब न्यूज़ तो सुन ली आप लोगों ने, लेकिन अब आगे करना क्या है? क्या ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा? क्या हम अपने प्यारों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे और हमारी गवर्नमेंट बैठकर तमाशा देखती रहेगी, या हम खुद भी बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हुआ ना, क्योंकि उस ट्रेन में जो लोग थे वो हमारे अपने नहीं थे। लेकिन ये सच नहीं है। इस मर्तबा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब बस का हादसा हुआ तब हमने सोचा कि इनको सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलने के बाद ये लोग बाज आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद ट्रेन का यह हादसा, इसको हादसा कहें या फिर एक साजिश। जी हाँ, साजिश। ट्रेन को हाईजैक किया गया और उसमें सवार 400 से भी ज़्यादा लोगों को हरासा किया गया, जिसमें बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, मर्द, जवान, हर कोई मौजूद था। ज़रा बताएं, मेरा ये बलोचियों से एक सवाल है कि बताएं ज़रा कि उन मर्दों का, उन बच्चों का, उन माँओं का, उन बेटियों का आखिर क्या कसूर था? ज़रा सोचें, ज़रा तसव्वुर करें एक मर्तबा कि उन माँओं के साथ उनके दूध पीते बच्चे भी होंगे। ज़रा आलम तो देखें कि उस वक्त क्या हाहाकार मची होगी। रात का वक्त, अंधेरा छाया हुआ, गोलियां, बारूद हर तरफ, छोटे छोटे मासूम बच्चे इसकी जद में आए हैं, औरतें इसकी जद में आई हैं, मर्द इसकी जद में आए हैं, बुज़ुर्ग इसकी जद में आए हैं। हमारे जवान जो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं या फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब के सब इसकी जद में आए हैं। ज़रा बताएं तो सही कि उनका कसूर क्या था? क्या उनका कसूर ये है कि वो बलोचियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके इलाके में जाकर कमाते हैं? ज़रा बताएं तो सही ये बलोची कि जब ये पाकिस्तान के शहर सूबा पंजाब में आते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं या सिंध में जाते हैं तो इनके साथ क्या सलूक किया जाता है? इनको वहाँ इज़्ज़त दी जाती है, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं, ये जॉब्स भी करते हैं पंजाब में, ये सारा कुछ करते हैं, इनको बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत दी जाती है और इसी तरह से पंजाबी भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों नफ़रत कर रहे हैं? अगर आपको गवर्नमेंट के साथ कोई भी मसला है तो आप गवर्नमेंट को अटैक करें ना। आप आम आवाम को क्यों अटैक कर रहे हैं? आम लोगों को क्यों अटैक कर रहे हैं? माजी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कई बार बलूचिस्तान के हालात सुधरे हैं, लेकिन ये BLA के लोग हालात सुधारने ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? जानते हैं क्यों नहीं देते? क्योंकि इसकी वजह आप सब हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बलोची, पठानी, सिंधी और जो भी आपकी ज़ुबान है वो बना लिया है। आपको ये पता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ की कौमी ज़ुबान उर्दू है। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ की कौमी ज़ुबान उर्दू है तो आप कोई भी ऐसा इक़दाम उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये क्या तरीक़ेकार है कि आप अपने अपने सूबे के लिए लड़ते हैं? अरे भाई, आप सब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के लिए लड़े ना। आप तो पाकिस्तानियों से ही लड़ना शुरू हो गए हैं। मैं नहीं कहती ख़ुद को कि मैं पंजाबी हूँ, मैं नहीं कहती ख़ुद को कि मैं बलोची हूँ।
میں نہیں کہتی خود کو کہ میں پٹھانی ہوں، میں نہیں کہتی کہ میں سندھی ہوں یا میں کسی اور زبان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زبان اردو ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور یہی ہم سب کی سوچ ہونی چاہیے۔ پتہ ہے یہ مسئلہ کیوں شروع ہوا ہے؟ کیونکہ ہم سب نے اپنی الگ الگ زبانیں بنا لی ہیں کہ جی پنجاب ہے تو وہ پنجابیوں کا ہے، ملتان ہے تو وہ سرائکیوں کا ہے، سندھ ہے تو وہ سندھیوں کا ہے، بلوچستان ہے تو وہ بلوچیوں کا ہے، خیبر پختونخوا ہے تو وہ پٹھانوں کا ہے۔ بھئی اگر آپ سب اپنے الگ الگ علاقے اور الگ الگ زبانیں لے کر بیٹھ جائیں گے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تو نہیں بنا سکتے، آپ ایک دوسرے کے صوبے میں نہیں جا سکتے، پھر تو یہی سب کچھ ہوگا نا۔ یہ یقین دلانا پڑے گا کہ آپ سب پاکستانی ہیں، آپ سب کو برابر پاکستانی ہیں اور آپ سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ جو حقوق اگر پنجاب کو مل رہے ہیں تو وہ سندھ کو بھی ملیں گے، وہ سندھ کو مل رہے ہیں تو وہ بلوچستان کو بھی ملیں گے، اور اگر بلوچستان کو مل رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کو بھی ملیں گے، اور اگر خیبر پختونخوا کو مل رہے ہیں تو گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے، کشمیر کو بھی ملیں گے۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی حقوق ہیں، اگر کسی ایک صوبے کو مل رہے ہیں تو تمام کے تمام صوبوں کو ملنے چاہیے۔ اس میں ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے کہ اگر وہ اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے پلیز یہ جو گنے ہیں، رائفلیں ہیں یا پھر بارود ہے، یہ ہٹوائیں، اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں اگر وہ جائز مطالبات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بلوچستان کو ترقی دی جائے، خوشحالی دی جائے، تو پھر آپ ترقی اور خوشحالی دیں بلوچستان کو، بلوچیوں کو بھی آپ عزت دیں، بلوچیوں کے صوبے کو بھی آپ ترقی دیں، ان کو بھی ملازمتیں دیں، سب کچھ دیں، ہم اس حق میں ہیں۔ لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں معصوم بچوں کو، معصوم لوگوں کو، معصوم عورتوں کو، تو اس میں ہم ان کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم کسی اور زبان سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں پنجاب میں اگر ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں پنجابی ہوں، کہ کوئی شناختی کارڈ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ پنجابی ہے اور اس کو مار دیا جائے۔ بھئی وہاں پر ایک باکس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، تو بلوچستان کے آئی ڈی کارڈ پر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، سندھ کے آئی ڈی کارڈ پر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، خیبر پختونخوا کے آئی ڈی کارڈ پر بھی یہ لکھا ہے کہ اس کی نیشنلٹی پاکستانی ہے۔ تو پھر یہ کیسے آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ ان کے شناختی کارڈ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ خیبر پختونخوانی ہے، یہ کوئی اور زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ بھائی ایک باکس میں لکھا ہے نیشنلٹی، اس کو پڑھیں، وہاں لکھا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں، کیسے اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کسی ایک صوبے کو اٹیک نہیں کر رہے، آپ پورے پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں، اور جو پورے پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں یاد رکھیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ نہ بلوچی ہے، نہ پٹھانی ہے، نہ سندھی ہے، نہ ہی کوئی اور ہے، وہ آپ سب کا دشمن ہے، سب کا دشمن۔ بلوچی یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہے، آپ کے پنجابی ساتھی کی بھی نیشنلٹی پاکستانی ہے، تو پھر وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ بلوچیوں کا بھی دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ پنجابیوں کا بھی دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ خیبر پختونخوا کا بھی دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے یاد رکھے وہ سندھ کا بھی دشمن ہے۔ تو ہمیں سب کو مل کر ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اور ہم سب اس وقت اگر پارلیمنٹ میں دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے، مفادات کی باتیں کر رہا ہے، کبھی پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں تو کبھی کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بھئی سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ آپ تمام صوبوں کو متحد کریں، آپ تمام صوبوں کو اکٹھا کریں، آپ تمام صوبے کے لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ یہ جو نفرتیں ہیں نا ان کو ختم کریں، آپ یہ آپس کی لڑائیاں بعد میں لڑتے رہیے گا، اس وقت پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں، ایک پرچم کے نیچے اکٹھا ہوں اور فیصلہ کریں کہ آپ کس کو چننا چاہتے ہیں، پاکستان کو
या दहशत गर्दी को। अगर आप पाकिस्तान को चुनना चाहते हैं तो याद रखें, फिर आप ना पंजाबी हैं, ना बलोची हैं, ना सिंधी है और ना ही पठान हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान हैं। और पाकिस्तानी हमेशा अपने पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। याद रखें, हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं, हम मुसलमान भी हैं, और एक मुसलमान कभी किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा दीन इस बात की हमें इजाज़त ही नहीं देता। तो फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे साथ माजी में ये सब कुछ हुआ तो इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं भाई, तुम तो फिर मुसलमान भी नहीं हो। तुम अगर मुसलमान होते तो तुम्हें पता होता कि एक मुसलमान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो फिर तुम कैसे हथियार उठा सकते हो? कैसे तुम किसी मासूम बच्चों को, मासूम औरतों को, मासूम लोगों को मार सकते हो? ये आईडी कार्ड देखकर, बहानेबाजियां करा कर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि बलोची और पंजाबी और सिंधी और पठानी आपस में लड़ पड़ेंगे? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तुम जो हमारे मुल्क को अलहदा करने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। हम हरगिज़ आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हमें किससे लड़ना है। इस वक्त बात पाकिस्तान की है, इस वक्त बात ना किसी पंजाबी की है, ना किसी सिंधी की है। याद रखें, अगर आज आप लोग खड़े ना हुए तो ऐसी मज़ीद कई जानें चली जाएंगी, क्योंकि हम सब सियासत की नज़र हुए जा रहे हैं, मफादात की नज़र हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। जब तक हम सब अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, याद रखें, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आप पाकिस्तानी हैं, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप सबको मिलकर एक हो जाना चाहिए इस वक्त, और फिर इनके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, ताकि ये तमाम मसाइल जल्द से जल्द हल हो जाए, दरमियान में कोई और फ़ायदा उठाने वाला ना हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और सब लोगों को ये पता चले कि हमें क्यों लड़ाया जा रहा है और हमें अपनी ज़िंदगियों में करना क्या है, कैसे हमें ख़ुद को महफूज रखना है, कैसे हम इन हालात में अपने आप को महफूज रख सकते हैं। देखें, नफ़रतें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, मोहब्बतें बांटने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आप मोहब्बतें बांटें और ऐसे कई मामलात को होने से रोकें। अल्लाह।